Assalamu alaikum. Bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, nous allons traiter un premier exercice dans le cours des lois des tensions électriques, la loi d'additivité des tensions électriques. Alors, la question nous dit, considérant les deux schémas présentés dans les figures 1 et 2. La figure 1, on a ici dans la figure 1, ici un générateur de deux bornes différentes, la borne positive et la borne négative. Il y a de la borne positive et de la borne négative. Il y a des erreurs de frappe. Alors, ici, on a un voltmètre. Rappelez le rôle d'un voltmètre. Donc, le voltmètre, c'est un appareil utilisé pour mesurer la tension aux bornes d'un dipôle. Alors, qu'est-ce qu'il va mesurer? Il va mesurer la tension. Il va mesurer la tension aux bornes de générateurs. Ici, on a une lampe et un dipôle quelconque. Ça, c'est un dipôle quelconque. Il peut être un moteur ou bien, un conducteur ohmique de résistance R. D'accord? Ici, ce sont des appareils de mesure. C'est un voltmètre. C'est un voltmètre V2 qui va mesurer la tension aux bornes de la lampe. Ici, le voltmètre V2 qui va mesurer la tension aux bornes de ce dipôle. C'est un circuit simple. Simple, les appareils de mesure. Il y a les appareils de mesure. C'est un générateur, un interrupteur fermé fait une lampe et un dipôle monté en dérivation avec le générateur. Ça fait ça. On passe maintenant à la première question. Donc, le voltmètre V1 indique la tension U1 est égale à 4,5 volts. Donc, le voltmètre V1 qui a la valeur 4,5 volts. La tension le générateur est égale à 4,5 volts. La question dit déterminer la tension U2 mesurée par le voltmètre V2. Finalement, le voltmètre V2, c'est celle-là. Donc, le voltmètre V2, il va mesurer quoi? La tension au bord de la lampe. Maintenant, il ne faut pas oublier que la lampe est montée en dérivation en parallèle avec le générateur. Ou le générateur, la tension à ces bornes 4,5. إذا إلا كان حنا كنعرفوا واحد la loi اللي كتقول لي بأن dans un circuit dont les éléments sont montés en dérivation, la tension au bord de ce dipôle est la même. Il est كان عندي هاد les dipôles هادو sont montés en dérivation. La tension au bord de ce dipôle est égale à la tension au bord de ce dipôle est égale à la tension au bord de ce dipôle. شحال la tension au bord du générateur? 4,5. Alors V2 اش غيعطينا؟ غيعطينا واحد la valeur ديال U2 ديال هاد la lampe اللي غتكون la même valeur. Donc on passe à la première réponse. Donc la lampe est montée en dérivation avec le générateur. Donc la lampe est montée en dérivation avec le générateur. Et d'après la loi Ligna, la loi d'unicité de tension électrique. Donc d'après la loi d'unicité de tension électrique, on a, donc qu'est-ce qu'on a? Est-ce que tu connais avec la loi que la tension au bord de la dipôle est la même. اش غتساوي ليا U2 غتساوي U1 غتساوي شحال؟ غتساوي 4,5 فولت. لانهم مونتي اون ديريفاسيون. هذه سهله مزيان. عاوتاني U3 شنو هي هذه اللي كيعطيني V3 اللي هي au bord de ce dipôle. هاد le dipôle aussi مالو elle est montée en dérivation avec le générateur. Donc le dipôle est monté en dérivation avec le générateur. Alors là, la tension à ces bornes U3 مثلا اللي سميناها U3 اش غادا تساوي؟ غادا تساوي ليا U1. Donc اش غادي نكتبوا؟ Donc d'après bien sûr toujours la loi d'unicité de tension électrique. Donc qu'est-ce qu'on a? On a U3 pardon est égal à U1 est égal à 4,5 volts. علاش؟ لأن U1 égal à 4,5 volts وهذوك U3 كتساوي U1 وبالتالي كتكون كتساوي نفس la valeur. إذا on écrit U3 est égal à U1 égal à 4,5 volts. Passons maintenant à la deuxième figure. Donc le voltmètre V2 affiche la valeur 4,6 volts et le voltmètre V3 indique la valeur 2,4 volts. Finalement, les voltmètres, donc le voltmètre est le même. Il mesure l'intensité ou bien pardon la tension au bord de ce générateur. On a une lampe et un dipôle. La même lampe et le même dipôle.
Mais dans ce cas, ils sont montés en série. Hein, ils sont montés en série. Ils forment une seule boucle avec le générateur. وهنا هذا un voltmètre qui mesure la tension aux bornes de la lampe. Et V3, il va mesurer la tension aux bornes de ce dipôle. وشحال عطانا هاد V1 هذا V1 هذا aux bornes de générateur 4,6 pardon 4,6 فولت و V3 فين هو V3 هو هذا كيعطينا شحال لا فالور ديال 2,4 فولت. غتقول لي علاش هنايا عطانا 4,5 وهنا 4,6 هنا هادو راه سو سون دي فيغور اللي هما ايزولي على بعضياتهم يعني ما عندهمش علاقه يعني مباشره مع بعضياتهم. Alors on passe à la question. Donc la question dit quelle est la valeur de la tension mesurée par le voltmètre V2 فين هو V2 هو هذا نسميوها مثلا U2 هي de façon indirecte هي quelle est la valeur ou bien déterminer U2 déterminer la tension aux bornes de la lampe U2. Donc كيفاش غادي نحسبوها؟ Bien sûr on doit aller chercher une relation entre U1 اللي غنسمي هاد لا فالور الاولى اللي كيعطيني في V1 نسميوها U1 وهاد لا فالور اللي كيعطيني في V3 غنسميوها U3 اللي كتساوي 2,4 فولت غنسميوها U3 وهذه اللي كنحسبوا حنايا غنسميوها U2. D'accord? Ici, on doit trouver une relation qui lie les trois grandeurs U1, U2 et U3. شنو هي هاد لا relation؟ لاحظ معايا بان هذا قلنا هاد لي ديبول tous ces dipôles, tous ces éléments là sont montés en série. Donc هنا rappelez-vous si des dipôles ou bien les éléments du circuit électrique sont montés en série هادوك les tensions اللي كيكونوا لي طونسيون ديال هاد لي ديبول هادو راه كنطبقوا عليهم واحد لا لوا. شنو كتسمى ديك لا لوا؟ كتسمى لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون الكتريك. داكور اشنو كتقول لي هاد لا لوا؟ كتقول لك بان لا طونسيون او بورن دان انسومبل دو ديبول يعني مثلا من هنا حتى لهنا هادي كامله هاد لا طونسيون كامله. وشنو هي هاد لا طونسيون كامله؟ راه هي هادي اللي كيعطيني في 1 هي U1. داكور دونك لا طونسيون ديال هادو كاملين كتساوي هاد لا طونسيون ديال هاد لا لامب زائد هاد لا طونسيون ديال لو ديبول يعني لا سمينا هادي U2 وهادي U3 يعني اش وهادي U1 يعني اش غتساوي لي U1 غتساوي U1 اش غتساوي U2 بلس U3. دونك شكون كيقول لي هادشي؟ la loi d'additivité des tensions électriques. Donc d'après la loi d'additivité des tensions électriques qu'est-ce qu'on a? On a U1 اللي كتجمعهم بجوج هي هادي ياك ديري لها هنا لا بورن الاولى ديالها هنا ولا بورن الثانيه ديالها هنا هاد لا بورن اللي محطوطه هنا راه هي بحال كاينه هنا وهاد لا بورن اللي كاين هنا راه بحال كاينه هنا يعني هاد لا بورن باردون لا تونسيون او بورن دو لونسومبل اش كتساوي هادي زائد هادي. دونك U1 ديال كلشي من هنا حتى لهنا اش كتساوي U2 بلس U3. Mais nous qu'est-ce qu'on cherche? Nous, on cherche la valeur indiquée par le voltmètre V2, يعني U2. On cherche U2. Donc U2 فينا هي U2 هي هذه U2. Donc U2 إلا بغينا نحسبوا U2. Donc هذاك هي لانكوني ديالنا. اش خاصنا نديرو؟ خاصنا نشدوا هذوك لي كونو هذوك لي فالور كونو ونحولوهم للجهه الاخرى mais bien sûr en changeant le signe. شنو هو لو سين ديال U3؟ لو سين دو E3 ديال U3 راه هو بلس. اذا اش خاصنا نديرو حنا ملي نحولوها للجهه الاخرى خاصها تولي عندها موان يعني غتولي موان U3. دونك اش غتولي عندي؟ تولي عندي U1 موان U3 U1 موان U3. شنو هي؟ واش كتساوي لي هذه؟ كتساوي لي U2. اذا اشنو غيكون عندي؟ باردون اذا اش غيكون عندي U2 اش غتساوي U1 موان U3. فين هي U2 ها هي U2 c'est la valeur cherchée. Donc U2 est égal à quoi? Est égal à U1 moins U3 pardon. Donc U1 est égal à quoi? U1 selon les données qu'on a ici donc est égal à 4,6 volts. 4,6 volts. Donc on va remplacer U1 par 4,6 volts. Ou U3 on va la remplacer par la valeur de 2,4 volts. Donc il suffit de remplacer les grandeurs par les valeurs. Donc 4,5, 2,4 volts. Il suffit ici. Donc vous voyez très bien qu'on a la même unité. Donc on réalise tout simplement cette soustraction. Donc sans faire attention aux unités. Alors par conséquent, U2 est égal à quoi? Donc si on fait la soustraction, on trouve la valeur 2,2 volts. Donc c'est quoi? C'est la valeur de la tension aux bornes de la lampe. C'est la valeur mesurée par le voltmètre V2.
Passons maintenant à la dernière question, la première partie de la dernière question, donc la troisième question. On ouvre l'interrupteur. Quelle est la valeur de la tension au bord de l'interrupteur ouvert? يعني هاد l'interrupteur دائما حنا في هاد la figure. حنا مش كنهضروش على الأولى. On parle de cette figure. On travaille sur cette figure-là. Là, d'accord. Donc هنا هاد l'interrupteur on va l'ouvrir. يعني غنحلوه. ملي غادي نحلوه دائما شوف ملي كنحلو دائما لو كورون ما يبقاش يدوز دونك il n'y a plus de courant qui circule dans le circuit ما كيدوش لو كورون دائما ملي ما كيدوش لو كورون كيوليو هاد لي ديبول بحال دي فيل كوندكتور عقلوا عليها هذه دائما كتكون يعني دائما مني ما كيدوش لو كورون الكتريك راه كنعتبروا هادو بحال دي فيل دو كونيكسيون بحال دي فيل كوندكتور بحالها اذا حنا كنديروا غير المشابهه ولا كنشابهوا الانالوجي مع هذاك قلنا بحال ان فيل كوندكتور علاش غير باش نجبدوا هذيك لا طونسيون الكتريك اللي كنقلبوا عليها دونك تصور معايا هذه محلوله اذا اش غيوليو عندها يوليو عندها دو بورن مفروقين على بعضياتهم ياك اذا لاحظ معايا الا حسبنا لا طونسيون او بورن ديال هادي وهي محلوله طونسيون اش غتكون راه الا درت هنايا مثلا شديت واحد الفولتمتر وبغيت نعبر لا طونسيون او بورن دو سيت انتربتور لا اش غندير الا درت لا بورن ديالو هنا راه بحال درتها هنا ما تنساوش بان هادو راه بحال دي كوندكتور دي فيل كوندكتور يعني راه بحال درتها هنا هذيك لا بورن ديال الفولتمتر بحال درتها هنا بحال درتها هنا داكوغ عاوتاني نمشيو لوط كوتي الا درت لا بورن ديال لو فولتمتر هنا راه بحال درتها هنا بحال درتها يعني شنو يعني في الاصل انا ملي كنعبر لا طونسيون او بورد دو لانتربتور راه بحال كنعبر لا طونسيون او بورد دو جينيراتور علاش راه هذا سي ان فيل نتوما اش غديروا تاخذوا ورقه وغتعاودوا ترسموا هذا الرسم ولكن غتحيدوا لا لامب تحيدوا في 2 تحيدوا في 3 تحيدوا هاد لو ديبول غديروا بلاصتهم دي فيل غير خط بحال هكا وحلوا هاد لانتربتور وغادي يبان لكم بان راه ملي كنعبر لا طونسيون او بورن دو لانتربتور راه هي نفسها لا طونسيون او بورن دو جينيراتور داكور دونك شحال غتساوي ليا بيان سور غادي تساوي لا فالور اللي كيعطيني هنايا اللي هي 4.6 alors si l'interrupteur est ouvert alors la tension à ces bornes est égale à U1 اللي هي 4 اللي هي اللي كيعطينا V1 اللي هي 4.6 فولت B. Quelle est la valeur de la tension aux bornes de la résistance? Alors, هذه c'est une résistance. هنا قالوا لنا شنو هي هذه. Donc هذه c'est une résistance ou bien c'est un résistor, c'est un conducteur ohmique. على كل حال حنا اعتبرنا ان كوندكتور. علاش حيت ما شفناش ار وسط منه ما بغيتش انا نقول لكم بان هذا راه سي ان كوندكتور. ممكن نعتبروه ان كوندكتور اوميك واخا ما تكونش فيه ار ولكن على كل حال سواء كان ان كوندكتور ولا ماشي ان كوندكتور اوميك ولا ماشي ان كوندكتور اوميك مهم ان ديبول كيلكونك alors quelle est la valeur de la tension aux bornes de cette résistance يعني حنا باغي نقلبوا على U3 mais sachant que l'interrupteur est encore ouvert قلنا حنا الا كان l'interrupteur ouvert راه هاد لي ديبول ils se comportent comme des fils conducteurs كيخدموا بحال واحد الاسلاك موصله alors U3 اش غادي تساوي 0 علاش لان قلنا حنا الا كان ان فيل كوندكتور لا طونسيون او بورن دان فيل كوندكتور est égale à 0 فولت دائما حيت اصلا شنو قلنا شنو هي لا طونسيون او بورن دان ديبول كيلكونك راه هي داك الفرق ديال داك الضغط نقدروا نقولوا ديال لو كورون باش انه يدوز d'une borne de la première borne de ce dipôle à l'autre, d'accord? Alors, quoi est égal à 0 volts, car elle se comporte, yani avec la résistance, elle se comporte comme un fil conducteur. Et voilà la fin de la vidéo. À la prochaine. Au revoir.